media takuk tei bukuk sangno sung tini oro 26 Asrambari constituency ni ngui sung je lai thangnai 24 tariko nukha je somor twiprasar debormani Facebook account tui kaisa post khwlaijak oro sarai sarai no nukjak je chini ADC hapangni chini borongranang deputy CM sar onimes tei chini madam EM doli riyangni je borokno Chaswmai Tongo Hwnui je obahaike post kaisa khwlairimani obono tui जों belai selangjak जों belai jolijak এবং जों saimano je chini deputy CM chini o constituency ni no जों bono srai saimano जों bobai kwbangma din khon rombui जों samung khalai faijak bin जों bini tamung samung saimano je orobo je obahaike koksil chamani obono tui no जों tini oro press meet khlainani nangkha chini o press meet khlaitani ro chini Khwai political district committee ni president borongmanang chini darajes ani yango debra saito asukjak tei chini Khwai political district committee ni YTF ningoi chini taku hironmai boro upasthit tongo tei chini YTF no organizing secretary chini takuk joyonto tei chini Khwai zonal development committee ni vice chairperson chini takuk Thokesh tei chini 26 Asrambari constituency ni vice president ni Mama Sobol Singh tei yango ani debra saito asukjak chini vice president takuk doyanando tei chini secretary rokbo tongo members rokbo tongo tei TWF ni ingui chini bukukjuk miturani bo ani yagra saito na asukjak जों joto chini o constituency ni ingui जों je chini deputy CM bai chini EM ni obahaike je Chaswmai Tongo je koksil mani a koksisal mani no जों tini firoknani bagai no tini chini ni tini ni press meet chini o press meet o chini anin fore tabuk chini Khwai political district ni no president boromana chini darajes bokok sawana obotni somporke sarai ko hambai chini media chini kising songno noro khanaka chini block president bo tini tamni bagai ching oro press meet khaina nangkha chini borongmanang deputy CM Musang Onimes Deborma tei EM chini Musangrek doli riang na tui je somor twiprasa Deborma hini je Facebook o borongno je Chaswmai Tongo Hwnui je samano no tini oro abno selengei abno chung tini o press meet dibisingtei जों belai khai chini naslemani khadumani जों oro nongnani bagino जों oro tini press meet ma khayo जों saimano edisi hapang khaimani yagulo edisi hapang rok jebabe samung humung tangnani senggachi borong bangai motha chinti pramothano oro borok sejanani kebengnani kuno lama gurei tini chini deputy CM jong jebabe samung tang tong edisi hapang ni joto chini EM rok ba CM rok borong yak kaham samung abno counterinani abno kebengnani bongni kuno lama gurei sudu matro omo haikeida icha bongni bumungno sogrioi tini o tipramo thano bodnam khainani a chesta tini birodi rajnitik dolni abo tong जों nukha omo nichchoino kono birodi dol ni no samung tamni hinba जों saimano oro mo thano ekmatro abo haikeida borok omo thani unity no sbaimano abo bong chesta gabon bagai tini omo haike chini borong ganang deputy CM de EM no ti abo hai koksil cham e जों gabon masau oro जों tini FIR khaika champar PSO जों dabi jano kha omo hai je bongni bumung no sognan bangai বদনাম খাইনান বাঙ্গি তিনি যেভাবে অম হাইকে রিমানি অমনি নিশ্চয় উপযুক্ত শাস্তিংনানি ইনথুম তামনি হিনবা ম একটা সাইবার ক্রাইমনি একটা তঙ্গ বংনি আইন তঙ্গ আইন তি বংনি শাস্তিংনান থুম তালের থুম তামনি হিনবা ম হাইকে যদি অ্যাকশন না হাইয়া গারকাই অব লয় মাননাই তে বাবা হাইকে খাই তংনাই जोंनो कायदिसे हाबां बिसिं तिबा तो सिगां 25 तारिख कायसे FIR खाइजाका निश्चयनो ini rajyoni sarkar amno sibo bongni crime branch tongo borok agi rogno kha jokhon tabo haingkha quick action
kai na khabrok kok silsamung bong tubui agi nukha जों माने जेदिनो खाताइन दिनो पुलिस रुटुकनानै चेंमान नुखा किन्तु ओ क्षेत्रेव जों आबहाय कोनो एक्शन नुकजागिया साइमिया पुलिस रक्ताम खाइदं फियासिनि दाबियाबन दंनाय बर बन जाति जाति बर एरेस्ट खाइ बिनि जे आइन तै बन लीगल एक्शन नानांथु शास्ति नांथु तै जों खाइ मा सावो ज राज्यबासिनो जों मा सावो अमो जिनि বিরোধী দল नि सामु अबनो तैनरनि कुनु वानसुक जानाय गरै चिन देबुटी सीएम बाय ईएम बिसिं कुनु आबहाय गरै जों साना बुसुंगो एवं तिप्रामो थानो सग्रिना नायमानि बरं बिसिं तै अबसे म काइसा चिनि बुसकांगो तिनि अमो हाइके बुसकांगो जेहेतु तिनि बरं नुहुका तिप्रामो थासारा तै उपाय गरै बुसकांगो अ तिप्रामो थानो बाहायकाय तिनि केबेंगै सग्रिवै आबहायके जनगण आबन थिके हाकचाल स्नामनानै आबन चेष्टा लाखोरना आमा साव जों थानजामा दंनाय अब थानजानो सोबायनाय गायसा चक्रान्त अ चक्रान्त जों लुकाय जमै मकल फियोगि मा दंलायनाय जाते जोंनो केबो थानसा सोबायमेतै जों आबनो गजानाय राज्यबासिनो फायदि जों जतनो चिनि डेपुटी सीएम तै ईएम नि अंगै जों बंनि अंगै जों कक सानाय बंनि बुसकांनो जों दंनाय बरकनो जों पयतो खलायो बरक कुन दिना बाहाय इंगिया इंगला एवं राज्यबासिन मोसानाय अमो हाइकाय कक रमनरक कुंजुता कायदि अमो एकमात्र चक्रांत चिनि ओ फाननो सबायनानि थानचानो सबायना हामबाय अब तो थानसागामो कायसा चक्रांत न माने जोंनो जे सकेपनो चिनि माने म थानो बदनाम खायनो जोंनो कासकांगो पादालकोननि इशु बर केस रिगा लग लगन एक्शन नाय पुलिस नायतु गया कोनै इवेन सरेंडर खलाइरि ताव बेल नाय मातनि ओंखाय ओ जागाव जोंनुगो बरक जे हम हाइके नुगै तंखा ओ जागाव दिनि अलरेडी इंगो खलाइगा एफआईआर खलाइजाका किन्तु बरक एक्शन नाया अब नर्थ ताम्बा बरक सिउ सितैनो तिनि म थानो जातेबो हम हाइके बेकाय देखिख्लाइनो बदनाम खायै बररकनो म थाथिके चाल लिनानि आबो निसिम कायसा आंको আসলে মই একটা ষড়যন্ত্র আবন বাঙি মা কাজারো ও ষড়যন্ত্র কে ওটা ক্লাইবাই থু আবুক যে অন হার মুং রং প্রশাসন চাবরিনাই নর চিনি নখাই সালসা জি লাইয়া নাইতুগি রম্মান হংখাই ও বরনখै তাং রম্মাই বাসং যে জায়গাও जों প্রশাসন থানি দাবু একটা বিশ্বাস হইতো নারগै जों এফআইআর খাইকা दाबुक जों नायग्रानाय प्रशासन जदि बनि सामुं तांगियाखै जों निश्चयनो प्रशासनाव जों चाबरिनाय नारो समयले बोसोरावनाय बोसोरनि बिसिङाव बनो एरेसन ना खायना बाहेराव बोसोर समयनाय जों नायनाय सालनि सालताम आबन परे जों वान सुफिनाय अबनि तां एक्शन नाजायो जों आबो पुलिसनि माने आसे जरा नांनानै प्रगिया बनो बकालि न बर इच्छा कायके बनो रमै व्यवस्था ना हामाखन Mungkin orang tabung je bani bagai taman naik. जों तो आबन नाय जों एफआईआर के बनो शास्ति नांगौ आइनि माध्यमे जों बनो बुनानि तकनानि दल थाङि बिनाव बनानि आक्रमण केना आबहाय चिनि कुनि सरकारि आइन भाबे बनो शास्ति नांगौ आइन जों यागो नांगौ या जों आबन बागै एफआईआर के नियाखै त जों नायतो गइनो बनो कारि सीमा गमन किन्तु जों आ लामाव थांगे जों नायो आइनि माध्यमे न बनो जाते शास्ति खालायनानै आइनि माध्यमे नाइडी कोएहिन सेगां सिनी डेपुटी सीएम सार बाय सिनी ईएम मैडम दल रियानो चासमाय टंगो हनुई जे सोशल मीडिया व समर्थि तिप्रासा जे भाइरल खाइमानि अबनो जों बेलायनो निंदा जानांगौ अबो एकटा तामनि हिनानै षड़यंत्र न हिनि मानो तामुनि हिंकाय सिनी डेपुटी सीएम सं एदिसे हापां खाइमानि परे जेबाबे सिनी बरकनि बागै सामुं ताङै दङ किबा सिनी बरकनो थुमसा खाइ दङ अबनो हिंसा नांजागै न ini sini sar songno sini madam songno mazra berna ni naikna ini semwan suku obo ekdom saya no kelayo tangan hingga somoti prasano sanai jodi no borok Chaswmai Tongo Hwnui neng abono nugui didi nug yauri kaisa borok no dokan samung tangnai no neng mohai mazra berma belai no saya kelayo tangan hingga mohai je khaimani belai kene saya asik no sanai hambai media takuk somo जों दिनाव तामनि बगे प्रेस मिट खालामनो नांखायो माले सालसा सालनि सिगां नरक जतो नुखना फेसबुक समर्थि प्रसाद देबरमा हिने कायसा फेसबुक एकाउन्ट दङ ब चिनि डेपुटी सीएम तै चिनि ईएम
chini borom gonangjik chini doliriangmai chini sar onamesno Chaswmai Tongo Hwnui bo Facebook bisingtwi kaisa katal awai mung awai ka nejing obono sanamung tongo omo hai katal kobrok tawai chun jodi no chini deputy CM omo hai nong tong hai somor twiprasar bo phunugui marinai boro jaga bonnukha boro jaga thang bo tamong kha bo kubul phunugui marinai jodi no phunugui riangkai chini mok khwai amthai ni tipramo thani siklaro mirakha asugui tongla khaisi